সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম আরও একটি ইসলামিক ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে। আর আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে শেখাবো শবে বরাতের নামাজের প্র্যাকটিক্যাল নিয়ম। তাই সবাইকে অনুরোধ করব ভিডিওটিকে স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখবেন, ভিডিওটিকে অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন এবং আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। প্রিয় দর্শক, শবে বরাতের নামাজের কোনো রাকাত সংখ্যা নেই, যত রাকাত সম্ভব আপনি নামাজ আদায় করতে পারেন। তাই আজকের এই ভিডিওটিতে আমি 2 রাকাত শবে বরাতের নামাজের প্র্যাকটিক্যাল নিয়ম নিজে পড়িয়ে দেখাবো। আর বাকি নামাজগুলো আপনারা চাইলে এই একই নিয়মেই পড়ে নিতে পারেন বা প্রত্যেক রাকাতে অন্য যে কোনো সূরা মিলিয়ে এই নামাজ আদায় করতে পারেন, কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ তাআলা। তো প্রিয় দর্শক, তাহলে চলুন আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করি। إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة الليلة البرات نفل متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. প্রিয় দর্শক, তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমরা সবাইকে শবে বরাতের রাত্রে বেশি বেশি করে ইবাদত করে, বেশি বেশি করে নফল নামাজ আদায় করে, বেশি বেশি করে পবিত্র কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত করে, বেশি বেশি করে সওয়াব অর্জন করার তৌফিক দান করেন। ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ।